ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହି ଯାଇଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ। ନମ୍ବର 1, ଗାଈ ଘିଅର ଲହୁଣୀ ଆଖିରେ ଲଗେଇଲେ ଆଖି ଯଦି ପୋଡ଼ା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ବେଲପତ୍ର ଓ ଗୋଲମରିଚ ଚୋବାଇକି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଖାଲି ବେଲପତ୍ର ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଭୋକ ନ ଲାଗୁଥାଏ ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 3, ସବୁବେଳେ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାମ କାନରେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣମାନେ ଫୋନଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଫୋନ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 4, ଖାଦ୍ୟକୁ ଅତି କମରେ 32 ଥର ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଠିକରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିଦେବକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 6, କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଲଙ୍କା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଥାଳିରେ ରଖି ଲଙ୍କା ଦେବା ଉଚିତ। ଖାଲି ହାତରେ ଦେଲେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିର ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଟକରୁ କହୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ନମ୍ବର 7, ଯେଉଁମାନେ ସାବୁନରେ କେଶ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେଶ ଶୀଘ୍ର ପାଚି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଶ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ସର୍ବଦା ସାମ୍ପୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8, ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥାଏ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପର ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଝରୁଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଘରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 9, ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳେ 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍ ଥିଲେ ଏହା ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ପେଟ ଗରମ ହୋଇଥିଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପରିସ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ପାଣି ସହିତ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ସକାଳୁ ଉଠି ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହି ପାଣିକୁ ଲଗାତାର 7ରୁ 8 ଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାର ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର 11, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ନମ୍ବର 12, 7ଟି କଉଡ଼ିରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ପଇସାର ଅଭାବ ରହୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତା ଉପରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 14, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୋଇଲେ ପିତୃଦୋଷ ଲୋକର ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15, ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳେ 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 16, ପେଟ ଗରମ ହୋଇଥିଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପରିସ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ପାଣି ସହିତ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ସକାଳୁ ଉଠି ସେହି ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 17, ଘରେ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଜିନିଷ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଘର ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 18, ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଚିତ। ଅଳିଆ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଏମିତି କଲେ ଏହା ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 19, ଯଦି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳୁନଥାଏ ତେବେ ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା କପଡ଼ାରେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ବାନ୍ଧି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ।
भिडियोटीर आगक जावा पूर्वर आपण माने जदि मो चैनल को नुआ आछंती आउ जदि आपण मानकु मोर सब वीडियो भल लागुथाए ताहले गोटे सब्सक्राइब निहाती करिवे। नंबर 20 सबुबले रोषेई घरे बसी भोजन करने उचित, यह अत्यंत शुभ होइथाए। नंबर 21 आखि पतारे बादाम तेल लगे शोइले आखि पतारे चुटी घन एवं लंबा होइथाए। नहले आपण माने विटामिन ई मध्य लगे पारिबे, यह आम शरीर पई और चुटी पई बहुत भल होइथाए। नंबर 22 जदि आपण सूर्य उदय पर प्रत्येक दिन 5टी लिंब पत्र एवं 5टी तुलसी पत्र खाआंती ताहाले जीवन रे केबे भी कैंसर रोग हेब नाही। नंबर 23 हाड़ फुटी दाग लेभेया पाई लिंब पत्रर पेस्ट को राति रे सोइबा पूर्वरु सेही दाग उपरे लगेइले हाड़ फुटी दाग लिभि जाइथाए। हाड़ फुटी रोगी पाई लिंब पत्र बहुत लाभदायक होइथाए, एई कथा मने रखिबे। नंबर 24 औषध खाई सारिया परे खट्टा जिनिस केबे भी खाइबे नाही। खट्टा अंश खाइबा द्वारा औषध ठीक रे काम करि न थाए, यह आम शरीर पई जमा भी भल होई न थाए। नंबर 25 सकाळु खाली पेटरे गोटिए ग्लास गरम पानी रे फाळे लेंबू चिपुड़ी पीवा द्वारा देहरे थिबा सबु चर्बी कमी जाई थाए। नहले आपण माने टिके महू मिसई परिबे। नंबर 26 चाउल धुआ पानी को न फोपाड़ी सेथिरे चुटी धोइले चुटीर चमक आसिबा सहित चुटी भल बढ़ी थाए। जदि आपण माने ए कथा जानिथिले ताहाले मते कमेंट रे जणैबे। नंबर 27 तरबुज खाइबा मध्य भल दृष्टि शक्ति पई लाभदायक होइथाए। आपण एहाको जेते अधिक खाइबे आपणक दृष्टि शक्ति सेते भल रहिबो। नंबर 28 नड़िया जलर व्यवहार शिशुर मस्तिष्कर विकास पई अत्यंत लाभदायक होइथाए। एथिरे प्रचुर परिमाणर मस्तिष्क चर्बी रही थाए जहाँ आपणक शिशुर स्मृति शक्ति बुद्धि करिबारे सहाय्य करिथाए। नंबर 29 प्रतिदिन राति रे सोइबा पूर्वरु आखिरे ठंडा क्षीर लगेबा द्वारा आखिर डार्क सर्कल दूर होइथाए एवं आखिर छुरिया मध्य कमी जाइथाए। नंबर 30 डालिंब रस पीवा उचित। सकाळे टिके लुण सहित खाली पेटरे डालिंब रस पियंतु। डालिंब रस आम शरीर पई बहुत लाभदायक होइथाए। या सहित डालिंब रस पीले चेहरा मध्य ग्लो करिथाए। नंबर 31 दिन को थरे अदा चा पीवा द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। यह सहित कफ दूर करे एवं वायरल संक्रमण को रोकी थाए। नंबर 32 दांतरे कदली चोपा घसीबा द्वारा दांतर हलदियापण दूर होइथाए। चोपारे थिबा साइट्रिक एसिड दांतर हलदिया को दूर करिथाए। नंबर 33 गुजराती को पेस्ट तैयारी करी कपाଳରେ लगेइले मुंड बिंधारु तुरंत आराम मिलिथाए। नंबर 34 मस्तिष्क एवं हृदयर दुर्बलता दूर करिया पई राति रे खजूरी भिजाई सकाळे क्षीर किंबा घी सहित खाइबा द्वारा मस्तिष्क एवं हृदय मांसपेशी को शक्ति मिलिथाए। खजूरी रे बहुत परिमाण रे विटामिन थाए, तेणु आपण माने एहाको सप्ताह को थरे जहाँ भी हेले व्यवहार करंतु। नंबर 35 बेक अधिक कला रंग थिले नियमित बेकरे हलदी बेसन लगे गाधेबा द्वारा 1 मास मध्यरे कला रंग धीरे धीरे सफा हो जाइथाए। नंबर 36 गाई क्षीर पीबा को पसंद करुनथिबा लोक माने नियमित सोयाबीन खाआंतु। शीत दिन रे ठंडा क्षीर पियंतु नाही। उषुम क्षीर पीबा द्वारा शरीर अधिक सतेज रही थाए। सोयाबीन रे अधिक परिमाण रे प्रोटीन थाए, एहाको नियमित सेवन करंतु। नंबर 37 क्षीर रे हलदी मिसेकी पीले हाड़ मजबूत होइथाए एवं आंठुगंठी रोगर जंत्रणारु आराम मिलिथाए। नंबर 38 भोजन करि सारिया परे पान मधुरीर सेवन निहाती भाबरे करिबा कथा, काहेकि ना पान मधुरीरु बहुत मात्रा रे फाइबर मिलिथाए। यह आमर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रे रखी थाए।
ନମ୍ବର 39 ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘର କିଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 40 ଯଦି ଆପଣ ବାର ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁବ 2 କେରା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।